वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आमार आईताक मैं आगर भिडिओ देखुवाइছিলোঁ जेन दहा आछिल। तो आज तार माछ रोइनी आजिर परा सब खावा पारिब आमार सरू आइतातो। तो आमाक सेवा करिबोलै मातिছে आमार भागी हय बारे। तो बलक जाओ बलक भिडिओটো आरम्भ करो। तो एया चाওক आमार खुराय भात राন্ধি আছে मातिब नापाय बारे। तो माता नाय एया भात राন্ধি আছে ताते आइतार बारे। तो एबागे देखुआ बलकचोन चाओ एबागे हे करि आछे पूजा करि आछे सरू एटाय आमार एटु पण्डित एटु सरू एटा पूजा करि आछे दु। तो ता डिस्टार्ब नकरो आरो देखुवाई देखिब आपनालोके भिडिओটো चाइ देखिब। तो भात खवा एगलान देखुवा नोवारिम कारण एगलान भात सात बिलाब लागिब। तो एइ कारणे तो चाइ थाকক एया पूजा करि आछे। तो यात चाওক भात बनाइছে यात भात खुवाब यात सकलोके भात खुवाब यात। तो तात भात बनाइ आछे। तो भातर एटा मैं भात बनवा एटु देखुवाई दिसो यात भात खुवाब सकलोके এই কাম কৰি আছে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তো হি হেই ক'ব আছিল তো আপোনালোকে জানেই তো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু চেনেলটো তো নতুনকৈ আহিছে যদি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে লাইক এটা দিব নাপাৰিব লাইকটো দিব আৰু এনেকৈ পূজা কৰি তাল মাৰিছে হৰিবাই। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ মৰাটাও সহায় কৰি আছে ইয়াত। তো এয়া চাওক জুম কৰি আছো চাওক মাংস মাছ ভাত আদি চব দিছে কল গাখীৰ চব দিছে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এটিমাত নাথাকে নহয় তোমাক সেই কৰি দিম ভাত মই বনাই দিম কৈ দিম মই যাব লাগিব। তো আগলৈ দেখুৱাব নোৱাৰিম। তো চাই থাকিব অলপমান দেখুৱাম আপোনালোকক ঘৰলৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াত পূজা কৰিছিল। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।